Yeah, now about question 31. Yeah, 31, 32, 33. When the current in a wire is 5.0 ampere, the average drift speed of the conduction electron in the wire is 7.5 times 10 to the power negative 4. Yeah. Which row give a possible cross-sectional area and number of conduction electron per unit volume. Oh, drive velocity. Uh, Sebentar, Papa kok agak lupa ya. Kita Bapak buka dulu. Ini dia baru Bapak. V drive itu adalah apa nih? Yes, Teren, silakan. 31. Oh, V drive ya, itu adalah E n of electron times charge electron times E ya. So kalau kita miliki current and ini adalah velocity-nya ya. Nah, kita cari hubungan antara area and number of conduction electron per unit volume. Coba kita berarti gini. Kalau kita punya VD sama I, berarti VD per I sorry. Kita bentar ya, berarti kita bikin N times A equals to I divided VD V drive times E. Ini harus same thing with 5.0 ampere divided V drive-nya adalah 7.4 times 10 to the power negative 4 and E is 1.6 times 10 to the power negative 19 ya. Coba kita cek berapa nilainya ini. Lima dibagi 7,4 terus kita 1.6. Ini it's about 4.2 times 10 to the power negatif, ini kan minus 33 jadi 32 ya. 7,2. Coba kalau kita kali 7,2 times 1.2 equals 7,2 dikali 5.9 42. Okay, 2.3 times 7.3. Wait ya, Bapak hitung dulu, nanti Bapak kasih tahu jawabannya kenapa seperti itu. 8 Oke, jawabannya adalah yang B ya. By B ya. Kita harus menghitung kalkulasi ya, multiplication between
ini guys, 7.2 times 10 to the power negatif itu dengan ini adalah nilainya gini. Jadi ini menghasilkan ya 4.2 times 10 to the power 22 ini adalah equals with 7.2 times 10 to the power negative 7 times 5.9 times 10 to the power 28. Nah, ini. Ya, jadi nilai ini dikali ini menghasilkan 4.2 times 22. Ya. Ini kan dari formula V drive ya. Kecepatan average drive speed on induction the electron the wire. Jadi rata-rata kecepatan elektron bergerak dalam konduktor ya. Nah ini. Jadi coba-coba satu-satu ya. Kalikan 7.2 times 1.2 ternyata different dengan 4.2. Nah ini 7.2 times 5.9 kira-kira dianggap 4 ini ya. Tadi sih 42 tapi kan the powernya itu ya. And then ini 2.3 times ini ternyata beda, 2.3 times 3.7 itu different. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, that's it. Kita lihat number 32. A fixed resistor of resistance 12 ohm is connected to a battery. There is a current of 0.20 ampere in the resistor. The current is now doubled. What is new power dissipated in the resistor? Okay, 22 yes. Ada resistor ya, nilainya adalah 12 ohms ya. Connected to battery dan ada current nilainya 0.20 ampere. Nah, sekarang currentnya doubled ya. Currentnya doubled. Jadi itu ya 0.40 ampere ya. Kalau resistance constant berarti what is new power dissipated in the resistor? Loh, tinggal di ini aja I kuadrat R ya. Ini kan power itu adalah I square R. Jadi ya kalau double ya 0.40 ya times square times R. R-nya 12. Berapa nih? Sebentar. 0.4 square times 12. Oh, 48 per 1,92 1,92 1,9 1.9 1.9 watt. That's it nih ya. Karena ini yang kita ketahui given by R and I, so we just like sesuaikan ya. Sesuaikan kira-kira formula yang kita pakai apa. Nah, dua formula yang lainnya untuk mengingat ya, ini adalah P equals to V times I sama P equals to V square divided R ya. Nah, ini other formula about about power ya, power in electricity, power dissipated in electricity. Okay, that's it. Now, 33 is about what? There is a current in resistor for an unknown time, which two quantities can be used to calculate the energy dissipated by the resistor. The current the resistor, there is current. Okay. Oh, perhatikan ini.
Two quantities can be used to calculate the energy dissipated by resistor. Energi itu berarti ini gini. Uh, we use formula for the energy in electricity ya. Energy dissipated itu we have three about VI times T, and then W equals to V square divided R times T, and the last one is W equals to I square R times T. Nah, ya, either ini coba yang kira-kira mana kita bisa gunakan ya. Oh, the current resistor potential difference, the resistance of the resistor, the resistance of the total charge passing through resistor potential difference. Total charge. Oh, kok semua ini? Bentar. Current resistor. The current, the resistor, and potential difference. The current. Oh, berarti B guys, ya kan? The resistance of the resistor and current in the ini ya. Uh, the resistance of the resistor and current in the resistor. Yeah, we can use the formula the third one ya, yang W equals to I square times RT. Yeah, this one. Oke, seperti itu. Ya, kalian barangkali mau nulis dulu, silakan mau ditulis ya. Seperti biasa, Bapak tunggu aja. Mungkin 5 menit ya, 5 menit ya. Sekarang 10.39, nanti kita masuk lagi 10.44 ya. Silakan.
Oke, grade 11 ternyata udah 44 ya. Kita lanjut lagi ya, Bapak akan scroll up to see question 34, 35, 34, 35 dulu deh. Ini Bapak zoom out, kelihatan dua-duanya. Oke, two cells with electromotive forces E1 and E2 and internal resistance R1, R2 are connected to a resistor R as shown. Oke, ada diagram ya, cell 1, cell 2. Ini ada E1 itu electromotive force itu maksudnya tegangan listrik ya. Dan resistance internal resistance R1, R2 connected into R capital ya. Sekarang the terminal potential difference across cell 1 is 0. Which expression give the resistance of resistor R? Oh, apa ini? Terminal potential difference across cell 1. Terminal potential difference. Sebentar. Kok ada istilah baru terminal difference? Terminal. Oh, terminal potential difference of cell is defined as the potential difference
between two electrodes of cell in the closed circuit. Oh, artinya gini, V di sini adalah zero. V on the potential difference di cell 1 ya. Ini di cell 1 ini, kalau misalkan ini point A and ini point B ya, ya, ya. VAB equals to 0. Now from this wait. Oh, VAB VAB means ya, let's say ini C ya. VAB sebentar. VR equals to VAB plus VBC. I times R equals to kok Bapak agak blank ya? Sebentar ya. VAB kalau kita cari I ya, ini kan potensi. Mana ya? R, Yes, Melvin, silakan. Toilet ya. 34. Edward times.
Coba sebentar Bapak cek mark scheme ya. Ini jawabannya. Sebentar. Tapi nanti Bapak akan carikan ya guys, gimana caranya ini. Bapak kok baru lihat ini terminal potential difference. Sebentar. Ini jawabannya itu E. Jawabannya A ya. Jawabannya A. Tapi nanti Bapak akan cari ya. Nanti kalau udah ketemu, Bapak akan kasih tahu bagaimana caranya. Ini tuh ada di rangkaian listrik, ya, elektrik sirkuit yang kaitannya dengan sel. Nah, kaitannya dengan sel. Ya. Oke deh. Bapak nanti masih punya hutang itu nomor 34 ya. Nanti Bapak akan cari. Nanti kalau ketemu Bapak akan kasih tahu kalian caranya bagaimana. Oke, Bapak skip ke nomor 35 ya. A battery has an electromotive force EMF E and internal resistance R. The battery delivers a current I to a variable resistor and the potential difference PD across the terminal is V. Aduh, terminal lagi. Ya. The variable resistor adjusted to so I increase. What does V increase? Why does V decrease? Kenapa V ini turun? Oh, I know. Ini kaitannya dengan the PD across. Kenapa V decrease? The potential difference. Gini. I ya, ini I equals ya I times R plus V. I times R plus V. Oh my God. Jadi gini. Electromotive force itu sama dengan, nah ini yang kita sebut sebagai apa namanya tadi, terminal potential difference. Ya, ini plus I times R. Jadi ini kalau dia bilang V decreases, kenapa V decreases? Decrease. Ini kan constant. Berarti pengaruh ini increases ya. Nah, karena potential difference across internal resistance itu naik. Ya, ini kan constant ya, kayak semacam gini. Let's say kalau ini 12 volt ya, ini sebutlah 5 plus 7. Nah, kemudian keadaan berikutnya, ini tetap 12 volt. Nah, kalau ini, kenapa ini decrease? Misalkan ini 4 decrease, maka ini harus naik. Jadi ini 8 ya. Jadi faktor pengaruh dari V dan IR ya. Ini dan ini harus dalam kondisi konstan ya. Ini konstan ya, gitu. Ya.
Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, coba silakan lihat-lihat dulu apa ini kalau mau disalin ya tulisan kecil ini. Bapak sambil mikir nomor 34 tadi. Coba ya, kalau tadi ya, Bapak retorek sini bentar ya. PAB 0, E1, E1 itu adalah VAB times I R1. Itu adalah VBC times A plus I R2. Then I equals to I1 minus I2 divided R plus R. Oh, bukan ya. Belum. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 35, 36. Kita lihat, kita zoom. Ya. The three identical resistors are connected between terminal P and Q in different networks X, Y, and Z as well. What is ordered increases combined resistor between P, Q? Lowest first. Mana yang lebih kecil dulu? Kayaknya yang Z dulu, Y dulu ya. Kalau kita cari ini nih, kalau kita cari one by one ya, ini untuk proof. Yang X nih misalkan, X itu kan let's say ini R, ini R ya. Maka di X itu ini adalah parallel between 2R and R ya. Dan dia adalah ini 3 ya. So Rx means 2 per 3R ya. And then on Y, Y is 1 over R, Y means 1 over R, 3 times 1 over R plus 1 over R. So this is 3 over R. So Ry equals to R divided 3. Yeah. And on the Z, ini kan R dengan R ya. Parallel between ini adalah a half R ya. So RZ itu series between R plus a half R. Ya, maka RZ ini RZ means 1 over 3 over 2 R ya. Jadi kalau from lowest first ya itu adalah dari Y ya, Y and then
uh, 2/3 ya, X and then Z ya, from the lowest ya. Jadi jawabannya Y X Z, Y X Z, C ya. Okay, that's it. The diagram shows a variable resistor R and two fixed resistors connected in series in a circuit to act and potential divider. Okay, the cell of electromotive force EMF 6.0 volt has negligible internal resistance. A cell of EMF 2.0 volt and galvanometer are connected into potential divider. Okay, the resistance of R is varied until the galvanometer reaches 0. What is resistance the R? Oh. Ini 2 volt ya. 2 volts mean gini. 2.0 divided 6. This is same thing with resistance on the ini. Ini R plus 2.0 divided total resistance R plus 12.0 ya. Jadi nomor 37 seperti itu. Kita cari coba berapa nilainya. Ini 36. Pak, yes. R plus 12.0 itu dari mana ya, Pak? Mana? R plus 12.0. Oh, dari sini total resistance. R 12, ini kan 12. 2 ditambah 10. Oh, oke. Jadi potential divider itu kayak yang dia nyapit di mana dibagi totalnya. Gitu. Then berarti nanti ini tuh 1/30 ya, equals to coba kita pakai kalkulator. R plus 12 ini R plus 12 equals to R plus 60. So kalau kita pindah ke sana, wait. Kok 60, pantesan kok aneh. 6.0 ya, 6.0. This is 6.0, not 60. Aduh, sorry. Terhapus dulu deh. Ini 1.1/3 ya. Ini kan jadi R plus 12 equals to 3R plus 6. So 2R equals to 6. R equals to 3 ohms. That's it. 3 ohms. Oke, seperti itu guys. Kembali Bapak kasih kesempatan kalian untuk menulis lagi ya. I give you time about 5 minutes ya. Later we back again in 11:10. Ini 11:05 ya. Sambil Bapak pengen solve yang tadi nih, belum ketemu ya. Ini Bapak cuma coret-coret aja. A1 equals to B plus I R1. So I equals to A.
Hmm. Okay, 11:10. Yeah. So we go back to 30. We go further. uh, oh, sedikit lagi 3 nomor. Nggak hitungan ya. The table gives some data relating for neutral uncharged atom W, X, Y, Z. Okay. Nuclear mass number. Okay. Total number of particle, proton, neutrons in the atom. Okay. Two of atom are isotope and some element. What is the proton number of element? Oh, isotop itu same in uh, number of proton ya. Uh, ini apa? Total number particle protons, neutrons, and electrons.
mass number. Kalau W itu kan proton plus neutron equals to 16. Ya. Terus proton plus neutron plus elektron equals to 24. Berarti kalau ini proton plus neutron 16, ya, elektron ini 24 ya. Elektron jadi 8. Ini juga 8 proton, 8 neutron. Ini untuk W. Sekarang yang X. X itu adalah proton plus neutron equals to 16. Then proton plus neutron plus electron equals to 26. Nah, kalau proton plus neutron itu 16, ini elektron akan sama dengan 26 kurang 10. Ya. Ini kalau dia stable 88. Wait. Two of atoms are isotop the same. Ada 2 atom yang isotop. Kayaknya ini bukan isotop ya guys. Ini kalau stable berarti ini kan 8. Ya. Sorry, 8 proton, 8 neutron. Tapi ini elektron. Ini lebih cenderung 8 ya. Ini 8 ya. Coba kalau Y ya. Y itu proton plus neutron equals to 17. Oh my god, ini 17. 16 sih, ini 17 ya. Ini 17, maka dia nggak stabil nih. Ini either 8 proton and 9 neutron ya. Nah, kemudian ini proton semuanya larinya ke 8 sih, ini sebenarnya larinya ke 8 ya. Bapak jawabannya 8 karena ini 8 proton dan ini kemungkinan di sini juga 8 proton ya. Karena pecahan ini 17 ini seperti balik ke sini nih. Ini bisa jadi adalah 8 proton dan 9 neutron. Ya. Nah, seperti itu. Jawabannya B ya. 8. Coba kita cek Z ya, Z misalkan Z. Z ini adalah proton plus neutron adalah 18. Kemudian proton plus neutron plus elektron adalah 28. Ya, 28. Ini 18. Ini adalah apa namanya? Berarti ini adalah 10. Ya. Ini berkemungkinan 9 proton, 9 neutron.
atau bisa jadi 8 proton, enggak mungkin stabil. Artinya kalau dia bilang ada dua uh, atom ya ada dua isotop, sorry, oh bukan, oh ini ya, two of atom. Nah ini ya, two of atom pengertiannya atom ini WX ataupun either WX sama Y ya gitu. Sementara Z sepertinya enggak gitu. Z itu mengarah ke 9 ataupun 10 tapi enggak ada pertemanannya. Oke, dua nomor lagi ya. What is not fundamental particle? Ya. Ini elektron fundamental, neutron fundamental, ini fundamentalnya. Yang bukan fundamental adalah neutrino. Kemudian, an unstable nucleus decays emits beta particle with charge if any occurs quark composition of the nucleus. Kalau beta itu berarti beta itu kan elektron ya, 0 minus 1 ya. Berarti aduh apa ini ya? Ya tentang quark ini. Nanti Bapak akan cek lagi tentang ini lagi ya Pak, quark ini. Kalau Bapak lihat max kimia itu ini B ya, B. B itu positif dan negatif. Oh, 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 oh. Oke deh, ini ya. Nanti Bapak punya utang sama kalian menjelaskan yang tadi yang potensial apa sih lupa itu, potensial difference yang zero itu ya, sama yang tentang quark. Bapak kira udah cukup, kita udah 11:19. Boleh buka kameranya guys, nanti kita foto dulu ya. Kalian nanti istirahat.